Pozdrav dragi moji! Danas sam pripremila jedan jednostavan, a izuzetno ukusan obrok. Za ručak smo imali rižot sa plodovima mora. Sastojci za rižot su 150 g riže, 300 g morskih plodova, glavica luka, par čehna bijelog luka, 1 kašika peršuna, sol, biber, 150 g paradajz sosa, 50 g parmezana i 50 ml maslinovog ulja. U dublju posudu ulit ćemo maslinovo ulje, dodati isjeckani crveni luk, malo rasporediti po tavi, onda ćemo dodati bijeli luk i ostaviti da se dinsta. Način same pripreme je toliko jednostavan i brz i ovo jelo je idealno za ručak ili večeru. Nakon što smo luk izdinstali, dodat ćemo zaleđene plodove mora. Njih ne trebate odleđavati prije pripreme. Ostavit ćemo da se kuha i onda ćemo dodati opranu rižu. Sve ćemo to lagano promiješati. I dinstati. Dodajemo paradajz sos i sve to fino izmiješamo kako bi se ujednačili sastojci. Tokom kuhanja dodajemo vodu, a taj postupak radimo zato da bi se riža skuhala. Konstantno miješamo. Posolimo po želji. Tokom cijele godine možete naći u trgovinama zaleđene plodove mora i ukoliko želite iznenaditi goste, slobodno ih počastite ovim jelom. Dodamo biber, ponovo sve to miješamo i na kraju ćemo dodati peršun. Glavno pravilo morske kuhinje je da na tanjir može sve što se izvadi iz mora. Rižot sa plodovima mora je jedan od najpoznatijih specijaliteta. Kod rižota koristi se posebna riža dugozrno. Možete je naći u vašim trgovinama i obično bude na kutiji slika s morskim plodovima, tako da vam je nije teško prepoznati. Tokom kuhanja dodajemo pomalo vode Miješamo sve dok se riža ne skuha.
Na servirani rižot sa morskim plodovima dodajemo parmezan. Vjerujte mi na riječ, spoj riže i morskih plodova su idealna kombinacija koja ovom jelu daje čaroban okus. Ukoliko vam se dopao ovaj video, ostavite komentar i klikom na subscribe podržite moj kanal Kuhajte s Dinom. Voli vas vaša Dina.